जय जगन्नाथ। प्रधानमंत्री आवास योजना आपण मैंने एप्लाय करबा प्राय आरंभ कर सारे कहीं तार जो एप्लिकेशन जो रही जो सेल्फ सर्वे एप्लिकेशन एबे एक्टिव हो गलानी एवं समस्त एबे एप्लाय भी करि पारछंती। या बाबद रे मो डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी बनैछि, चैनल को जाइए आपण मैंने चेकआउट करि परिबे किभଳି भाबरे आपण निज मोबाइल रे अप्लाई करि परिबे एवं घर पाई परिबे। आज वीडियो में आलोचना करबा जेता आपण प्रधानमंत्री आवास योजना घर एप्लाय करूछंती बा सेल्फ सर्वे करूछंती, बहुत गुडे इश्यू आपण फेस करूछंती, बहुत गुडे नाही नथिबा असुविधा सब आपण सम्मुखीन करूछंती। सबुठ बड़ समस्या कौन ना जॉब कार्ड रो समस्या। जॉब कार्ड रो समस्या बहुत जन मते कमेंट ऑलरेडी करिसंती वीडियो रे जे जॉब कार्ड को नेकी विभिन्न प्रकार जो तांकर इश्यू कमेंट माध्यम से जणाइसंती। तो से गोटे गोटे करी आलोचना करबा एवं केमती समाधान करबा से जो समस्या रो समाधान करबा पूरा वीडियो रे कहबी। वीडियो को आदौ स्किप करिबेनी, पूरा देखिबे। आ चैनल को जदि प्रथम दर करी विजिट करथबे ताले सब्सक्राइब करिया को आदौ भूलिबेनी। देखंतु प्रथम समस्या बहुत जन पचारचंती जे जॉब कार्ड जहार नथिबो, जदि जॉब कार्ड जहार नथिबो से माने एप्लाय करि परिबे कि नाही। देखंतु जॉब कार्ड जदि आपनकर नाही ताले आपण माने एप्लाय करि परिबे नाही। प्रथम कथा होची आपण एप्लाय करि परिबे नाही। काहे कि जॉब कार्ड आपनको से काहे कि मागुची सेटा भी जानिबा दरकार। एक्चुअली जॉब कार्ड आपण थिले बा जॉब कार्ड रे जो मेंडेज दिया होची, जो 100 मेंडेज बा 95 मेंडेज आपनकर दिया होची। घर पैसा आपको जहाँ मिलवा कथा मिलूँ, ता सहित आपको गोटे लेबर पैसा मिले, लेबर पैसा मिले। से लेबर पैसा कोठी आपनकर जॉब कार्ड थिले बा आपनकर जॉब कार्ड को आसीबो, जोटा कि 95 मेंडेज सरकार दउचंती, फ्री रे दउचंती, जोटा कि आपनको घर काम पई दउचंती। तेणु करी जदि आपनकर जॉब कार्ड नाही तो से पैसाटा आपण कोठी पाइबे। तेणु करी कि मने रखिथिबे जदि आपनकर जॉब कार्ड नाही ताहाले आपनकर एप्लाय करि परिबे नाही। आ जदि जॉब कार्ड नाही कोन करिवे, केमते आपण नुवा जॉब कार्ड करि परिबे। न्यू जॉब कार्ड पई आपण सीधा सळक कोन आपनकर जो ब्लॉक रही आपनकर जो ग्राम पंचायत रही सेठी जो जीआरएस रहउचंती बा एडीओ रहउचंती तांको सहित जोगाजोग करंतु। सेमाने को कहि कि आपनकर जदि जॉब कार्ड नथिबो गोटे नुवा जॉब कार्ड तांको तयारी करंतु एवं तापरे ही अप्लाई करिवे। किंतु जॉब कार्ड जते आपण न्यू करि सारला परे तांको मने रखिथिबे जे तांको कहिबे जॉब कार्डटा वेरीफाई करिया पई। जॉब कार्ड वेरीफाइड हैला परे ही जाय कि एठी आपनकर वेरीफाई हे परिबे जते आपण एप्लाई करूचंती। काहे कि ना ए जो आपनकर ए आवास प्लस पोर्टल ये होची कोन एनआरजीएस पोर्टल सहित पूरा लिंक अछि। ये रहला प्रथम समस्या। तापर द्वितीय समस्या कौन रोचे देखंतु, आपनकर बहुत जनकर जॉब कार्ड अच्छी, जॉब कार्ड थिबा सत्ते भी कौन होची प्रॉब्लम ना सेठी जॉब कार्ड आपनकर एंट्री जतले करूचंती कौन लेखुची से ना इनवैलिड लेखुची, इनवैलिड लेखुची। ए इनवैलिड लेखिबार बहुत जाक कारण अछि। प्रथम कथा इनवैलिड लेखिबार कारण जे आपनकर कौन जॉब कार्ड फुल जॉब कार्ड जो आपनकर जहाँ भी थिबो तार फुल जॉब कार्ड नंबरटा आपण देबे। जॉब कार्ड नंबर फुल देबे माने कोन आपनकर जो जॉब कार्ड अच्छी सेठी आपनकर 4 टिकिया 5 टिकिया एमती नंबर रहउची। तार फुल नंबर केमती पाइबे मु या बाबद रे मध्ये ऑलरेडी वीडियो बनैछि, सेटा को जाई आपण चेकआउट करिवे, देखि परिबे केमती आपनको निज मोबाइल ले आपण काढी परिबे आपनकर जॉब कार्ड नंबर। तो सेइटु जाई कि आपनकर कोन जॉब कार्ड नंबर किबा आपनकर जदी से बाबद सेही प्रोसेस माध्यम रे आपण जानि पारनाहंती ताहाले मध्ये जीआरएस सहित कांटेक्ट करिकि आपनकर फुल जॉब कार्ड नंबर आनिकि एटी एंट्री करिवे। फुल जॉब कार्ड नंबर एंट्री कले ही जाई कि से भेली लेखियो। आ गोटे आ बहुत जन लोक कौन करचंती ना लेबर कार्ड मन रखिथे, लेबर कार्ड अलगा और जॉब कार्ड अलगा, ये दुटा जिनस अलगा। लेबर कार्ड कौन निर्माण श्रमिक जो मिलूँ सेटा कहते लेबर कार्ड, और जो एनआरजीएस रे मिलूँ सेटा होची जॉब कार्ड। तेणुक बहुत सारा लोक कौन करचंती ना लेबर कार्ड नंबर से पकई दउचंती जॉब कार्ड नंबर जगह। तेणुक आपनकर जॉब कार्ड नंबर पकेबे, लेबर कार्ड नंबर नुह मन रहा। आ गोटे तार कारण रोचे जदि आपनकर इनवैलिड लेखुची आपनकर जॉब कार्ड थिबा सत्ते आपनकर डिलीट हो जाइतिबो। काहेकि ना जॉब कार्ड काहेकि डिलीट करती ना आपनकर जदि जॉब कार्ड रे काम न पड़िबो बा काम न करिवे से जॉब कार्ड किछि दिन परे ब्लॉक तरफ डिलीट कर दिया जाए। तेणु करी कि जॉब कार्ड जदि डिलीट हो जाइतिबो मध्ये ताहाले आपनकर सेठी इनवैलिड लेखिबो। तेणु करी मने रखिथिबे जे आपनकर कोन ना जॉब कार्ड थिबा सत्ते भी आपनकर कोन इनवैलिड हे पारे। किंतु सेतेबेले आपण कोन करिवे ना निकटस्थ आपनकर जो पंचायत ऑफिस अछि बा जीआरएस अछि ताको सहित कांटेक्ट करेंगे एवं आपनकर जॉब कार्ड को वेरीफाइड करेंगे। बा जदि इनएक्टिव थिबो से क्षेत्र में मध्य कौन लिखिबो ना इनवैलिड मध्य लिखिबो। आ गोटे समस्या बहुत जन वेरीफाइड जदि जॉब कार्ड को वेरीफाई करूचंती सेठी लिखुची जॉब कार्ड नॉट वेरीफाइड, जॉब कार्ड नॉट वेरीफाइड। नॉट वेरीफाइड माने कोन ना आपनकर जॉब कार्ड अछि, आपनकर जॉब कार्ड अच्छी नंबर भी ठीक ठाक आप एंट्री करछंती, किंतु आपनकर नॉट वेरीफाइड काहे कि लिखुची ना आपनकर जॉब कार्डटा इनएक्टिव हो जाइछि।
डिलीट ହେଇଛି ମାନେ ପୁରା ପୋର୍ଟାଲରୁ କଟି ଯାଇଛି। ଇନଏକ୍ଟିଭ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ତେଣୁ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଇନଏକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନ କଲେ, ପଇସା ଉଠେଇବା ରଖିବା ନ କଲେ ସିଏ ଇନଏକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି KYC ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମ ନ ପଡ଼େ, ସେଇଭଳିଆ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ନା ଇନଏକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ GRS ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ପିଓଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇନଏକ୍ଟିଭ୍ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ଟିଭ୍ କରାନ୍ତୁ। ଏକ୍ଟିଭ୍ କରେଇଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫାଏଡ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫାଏଡ୍ ହେଉନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାଇପାରିବେନି ବା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେ କରିଦେବେ, ସର୍ଭେଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ଡାଟା ଆପଲୋଡ଼ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ଭେ ଡାଟା ଆପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫାଏଡ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ସେଇ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାର ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅଲରେଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ ଘର ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମ୍ୟାପିଂ ହେଇସାରିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଲେଖୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ନେଇକି ସେଠି ମ୍ୟାପିଂ କରିଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ, କାହିଁକିନା ସେ ଲୋକଟା ପଇସା ପାଇଯିବ ବୋଲି ମ୍ୟାପିଂ କରିଦେଉଥିଲେ ତା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ସେଠି ମ୍ୟାପିଂ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଅଛି, ସର୍ଭରରେ ଦେଖେଇଦେବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯଦି ଆଉ କାହାର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ସେଇଭଳିଆ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ତାର ସିଏ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ସେମିତି ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି GRS ମାନେ, ଯଦି ସେମିତି ନ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସେପାରେଟ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କରିଦେବେ। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କଲେ ସେଇ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟା ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଭେରିଫାଏଡ୍ କରିକି କରିପାରିବେ। ଇଏ ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମସ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫଲୋ କରିବି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫାଏଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ୟା ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କରିକି ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛି। ତେଣୁ କରିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଏଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିବି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।